Hey Pika, sapa subscriber dulu dong. Habis tomatnya dimakan. Pinter banget. Makan tomat. Wih, lahap banget. Slow Apika. Slow, ntar keselak lagi. Hari ini menu Apika sayur buncis. Apika ikan kakap. Enak banget ya Apika. Anak pintar makan sayur. Nyam 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 nyam, so yummy. Kemarin tumis kol habis. Tumis sawi nggak bersisa. Kemarin Apika pernah makan kangkung kan? Tapi belum sempat di-record. Terus kali ini makan buncis. Pinter banget sih. Tapi sayur bunga kol nggak boleh ya Pika. Sayur bunga kol cuma untuk kakak. Garfield berisik. Oke guys, sekian dari Apika hari ini. Sampai jumpa di vlog Apika selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. Loh, kemana Subin tadi? Subin.
Yaudah, Apika lanjut lagi makan.